Dali-dali kahit ikaw. Ano din yung partner si Bo? Ano din yung partner? Kami na rin siya? Wala mo. Pasalamat naman kasi Jay nag-kub-kub sa adyuta. Ay, ang kauban sa pagsangking, ma'am. Ano yung abstract block? Kami? Kasi black. Wala kang wala yung intention. Ay, namin. Na-indent siya for single space. Or single space. Ah, single space din. Ano kung mag-start ka ma? Or mag-start? Minanay ko, may header ang mag-stop din mo ko. Sa may suma? Kung ang title, then Ano ba? keep on. Over. Oh? Kanang Dili ko sa ISO new format namin pang-publication. Pang-publication na yun, ma'am. Mm. Nice po. Kita mo ano. Na A4 ko yun. Ah, sa bag-o na din. Ako lang. Nagpangit ako kahit dito na ako dali kay lahi. Asan ako? Asan? Sundan na step, ma'am? Ang part. Ito mo. Ano? Sige na. Lagyan na. So good morning everyone. Good morning Ma'am Panis, Ma'am Joy, Ma'am Beth, and Miss Virtualin Parma. So I am Stefan Joy, di Kaiman Utbo, 4th year environmental science student, and I am here to present and defend my study, my thesis about cadmium contamination assessment of soil near the Municipal Material Recovery or MRF in Carmen, Bohol. So here is the background of my study. So in the Philippines, the solid waste management is primarily facilitated by dump site, landfill, and MRF. So MRF serve as for sorting and recycling, while dump site and or landfill are designed for disposal sites or facilities. But unfortunately, due to insufficient support of funds and advanced technology, and also improper management or poor enforcement and implementation of these disposal or waste facilities, it raises concern regarding environmental pollution such as soil degradation and also waste expansion and leachate generation. As you can see in the picture presented in the TV, so that's the actual MRF in Carmen. And as you can see, it directly dumped in the soil surface on the land area. And these waste are from within the municipality of Carmen. And from this dump waste, no leachate is generated, as according to many studies that can contaminate nearby soils. And soils near this unregulated MRF, they are at risk, no? Since leachate releases heavy metals, and one of these heavy metals is cadmium. And cadmium, it can leach into nearby soils and can be transported through surface runoff. To get to know about cadmium heavy metal, it is a toxic heavy metal even in minimal concentrations. And cadmium is recognized as hazardous heavy metal due to its persistence in the environment. So it can stay in the soil surface, in soil environment for long period of time, and it also has ability to accumulate in soils and also in the biological system such as plants, or specifically in my area, it is near in the agricultural land, so crops. Then it can also, due to that, it can deplete soil fertility. And also there is a scarce data regarding heavy metals in our province. So I am driven and eager to assess and study assess the heavy metals in the
nearby soils of this MRF in relation to the distance from the MRF. So here's the objectives of my study. So first objective is to determine the agricultural lands located at varying distances from the MRF. So I determine the near, which is 50 to less than 50 meters from the MRF. Next is distant site or farthest site from the MRF, which is 100 to more than 100 meters from the MRF. And second objective is to determine the levels of cadmium in the soil samples that I submitted to the laboratory in the VISCA. And third is to calculate the ecological contamination factor NSS. So there are four ecological contamination factor NSS: contamination factor, ecological risk, potential ecological risk, and the JU accumulation index. And the fourth objective is to determine whether the levels of cadmium are within or below or exceed the threshold limit value. So threshold limit value, it is a maximum concentration of cadmium in soils considered that are safe. If it is exceeds, so it will be considered as not safe within the limit. And fifth objective is to differentiate or compare the mean hydrogen concentrations between soils located near and distant from the MRF. And lastly, up from the findings of the study, what recommendations I could propose out of the findings or results of my study. So that's the objectives. And next is my methodology. So first is my research environment. So I collected my soil samples in the agricultural lands or soils close to the municipal MRF in Barangay Guadalupe, Carmen, Bohol. And the distance of agricultural lands, so I have two distances, which is the near or the adjacent and the distant side. So near is less than 50 meters, while the distant side is more than 100 meters. And I use a long transit tape to measure the distance. And next in my research design, so I use quantitative design since I assess the level of cadmium contamination in the soil. And next is I use random sampling in zigzag pattern in determining where I could dig the soil samples. Next is there are two samples in my study area, and every two sample sites there are 3 replicates, and every replicates consists of 15 subsamples or 15 nga mga pits or mga buho. And then the depth or allowance is 0 to 20 centimeter. And ang iyang kadakon sa buho nga is 12 by 12 centimeter wide. And here is the research instrument. So in the materials that I use in gathering soil samples, first is I use long transit tape, a ruler to measure the depth. Ang kahawon next is clean shovel using for digging the soil. Next is sampling bags with ziplock and trowel to mix the samples, and mobile phone for documentation. Next is the materials that I use in preparing the soil samples. First is the sieve. I did 2 mm mesh to sieve the soil, and wood mallet to pulverize soil plugs, manila paper to dry the soil samples, and digital weighing scale to measure the sample weight, and mobile phone for documentation, and black markers to write the coding of the or information sa how ang soil samples. Next is here's the summarized research procedure. So first thing that I do is I ask permission to the campus director, the dean, and the LGU of Carmen, and including the barangay captain, by sending them personally the letters. And second is site visit. So I visit the area, I observe the area too, and inform and talk or communicate to the owner of the agricultural lands which is my study area. Third is soil collection. So I collect my soil
after 2 days of dry weather last January 6, 2026. And in soil preparation, so I conduct my soil preparation. The drying, I conduct my air drying in the SK office in our barangay, while I'll deliver my soil samples, the dried nga mga soil samples in the soil laboratory and agriculture building. And after that, naka-prepare na ko sa soil samples. I deliver personally the soil samples in the Central Analytical Services Laboratory in Visayas State University in Baybay Campus, Leyte. And next is in the analysis of soil samples, the laboratory use microwave plasma atomic emission spectroscopy, so to test and analyze the extractable cadmium. And here is the documentation. So first is the site assessment. So I observed and surveyed the area here. So ani nga time is how nang nag-determine o gaho kong gi-measure distance. At the same time, akong gi-measure ang distance nga identify ng mga agricultural lands nga doon sa kanang MRF. So ani napita ang MRF doon ani. Mga agricultural lands nara ang MRF dire. Then mo ni ang unya ang mga sample site on is nara dapit dire. Unya kani ang sample site to mas hayo siya kay dako siya kayo mga dako siya kayo nga agricultural lands. Murag hapit ka siya mo sa hektarya. And then daghan pag ang agricultural lands na po yung mga tanong po diri sa babaw nga balangoy. Lahat po diri dapita. Lahat pag ari sa ubos, daghan dito pero wala magipili ang sa ubos kay mga rice fields bitaw man and then wet ito ang soil, so dili siya kuan kaayo sa study kay nag-need man jud og dry nga soil. So mo to nga ang ipili is kani nga mga sites. Next is distance measurement. So ani di measure ang MRF, so from the border ani sa MRF diri is how gi-measure kani nga sample site 1 until nga abot ko sa sample site 2. So mo na mga agriculture, mo ang MRF border, and then ani ang mga agricultural lands na po diri sa babaw, na po diri sa ubos ng mga agriculture. So meaning is ang MRF is surrounded ju siya mga agricultural lands or soils nga cultivate ju sa mga residents dito dapita sa Barangay Guadalupe. And then here, so I did my soil collection after 2 days of dry weather. So last January 6, 2026. So ani is nagbuhok na, and then follow ko sa awang framework sa pag-soil collection in zigzag pattern, random sampling ang i-follow. And the next air dry, so I use the Manila paper para mapahilo na ang mga soil nga i-collect. And then here is I pulverize the soil using a wooden mallet and seed the soil using the 2mm mesh. And money ang mesh, and then money ang wooden mallet. And ani nga start is ang kanang gitimbang o giabot bag 1,000 grams or 1 kilograms ang soil. And then per sample nga ang gikuan is 6 ka samples, 6 ka tig 1 kilogram na samples ang gi-prepare. And then here is I personally delivered this soil samples in the laboratory in CASL in Visca. And then here in my data processing and analysis, so I calculated this ecological contamination factor indices. So kani siya nga mga factor indices is they are useful and to measure the amount of heavy metal in soil, and essential tool po siya for quantifying and also classifying o kung saan siya ka-level sa pollution or contamination or ecological risk sa heavy metal. And then here for statistical treatment, so to determine the statistical significance, so my stat used the Shapiro-Wilk test of normality, and also to determine whether there is a significant difference is he used the independent samples t-test na mga values that found to be significantly
different, subject siya sa independent sample status. So muna and ang acceptance nga value is 5% level or P less than 0.05. And the results, muna yung results sa first objective. So I identified agricultural lands located at varying distances. So na-identify ko o near or adjacent na kanang agricultural lands, which is 45 meters from the MRF, whilst the distance is the 110 meters based sa pag-measure during sa pag-measure dito sa area. And I'll use long traffic tape on that. And they have similar characteristics kaning bulk na site na na-identify. They are in the low-lying elevation, and their crop management or history is according sa na-interview nga kanang farmers, so rotational cropping ang ilang kuan dito pag-manage sa ilang land and pagtanom sa ilang crops. They planted root crops and also legumes. And soil texture is both kanang soil niya is clay loam siya. Kang hindi ko gamit ani is kanang the fill method bitaw ma-identify na nimo siya, and then also nag-research ko kung sa characteristics sa usa ka clay loam, so na suited siya nga atong soil nga on collect is siya sa clay loam nga mga soil. And then here is the results from the laboratory. So positive ang iyang kuan, dili siya kanang negative nga based sa result, dili siya negative nga maka-impact sa environment since low ra ang iyang contamination or concentration based sa laboratory test. No, it ranged from 0.011 in sample site 2 to sample site 1, which is 0.011. So here is the graph, no? So kanina values indicates that no cadmium contamination in the study site. Kaya naman po tayo isunod nga katong threshold limit value and also katong mga indices. Anong nakaingon ta nga no cadmium contamination in the study site. So ani mailhan na dyan na to ani nga ang sample site 1 is mas taas siya o value or amount compare na to sa kaning sample site 2 na gamay na siya. And then here the third objective na atong answer is kani is na-calculate pud ang contamination factor. And then ang all contamination factors values below 1. So as you can see sa table, so makita na jud nato na below siya sa 1 indicating na no contamination. So na pudlot siya nga kuan siya no contamination based pud sa katong nasa paper is katong mga classification nga unsa siya kanang no contamination ba siya nga level or sa high contamination ba siya ang soil. So ani nga results mao na jud nato nga low or no contamination ang soil study site. And here is the third nga ay kaduhang ecological risk factor ay contamination factor indices, which is ecological risk factor. So based sa calculated nga kay naman po yung formula nga gikuan na gi-consast at, so kani ang na-come up nga answers dito, and then from that values or amount it indicate nga low ecological risk gihapon ang study area. And next nga factor indices is kani potential ecological risk factor. So here is it's interpreted nga ang low ang iyang potential ecological risk factor below 30. So as you can see sa kanang graph or in the table, so below siya sa 30, it means that there is a low ecological risk also in the study site. And last nga factor indices, which is JU accumulation index, no? Results is all of their values are negative. So it indicates nga ang soil is unpolluted. So dili polluted ang study site, ang soil nga gi-studyhan. And the next fourth objective is to determine if the kanang
cadmium levels are within or exceed the threshold limit value. And the answer of that is the agricultural soils that are collected are within the threshold limit value. So kaning threshold limit value mo na ang maximum concentration of cadmium so that is considered safe. So nagkuhan ko din yung mga supporting ang mga agencies and also mga report from the katong mga legit nga mga report no from the Food Administration, Canadian Council of Ministers of Environment. So kani ang ilang giset nga TLV nila dito sa Canadian Council is 1.4 while the FAO report is 1 milligram, and in the European Commission 1 to 3 milligram per kilogram. And then based sa measured ng mga cadmium concentration sa study, so sa mean nga 0.0087 milligram per kilogram sa site 1 and also 0.027 milligram per kilogram sa site 2, so they are far below these thresholds. So below sila sa threshold nga according sa mga kanang international nga mga threshold limit value. And then both sites are classified as unpolluted with negligible ecological risk, indicating no immediate environmental or health concern. And then here is to determine if there is a difference in cadmium concentration between soils located near and distance from the MRF. So, ano nga figure, it shows na comparison of cadmium concentration in agricultural soils in relation to their distance. So, ani ang site 1, so ani nga diagram, site 1, ani 100 meters. So, this trend indicates that the soils closer to the MRF tend to have higher cadmium concentration, while those farther away from the MRF exhibit a lower levels. So, there is a decrease of 69%, no? So, muna ang pag-difference sa cadmium mean concentration. And then overall, bisan pag-ingani ang taas ng kuan is dili gyapon siya ma-interpret nga polluted ang kuan kay base sa mga kanang results, no? Base sa kuan pag-quantify o pag-classify is wala jud na under ang based sa katong sa laboratory test and then also sa katong calculated sa factor NSS is mo gihapon sila ang wala gyapon naka-determine o kanang wala gyapon naka-indicate nga kuan siya polluted ang soil. Pero aning aside is ato lang i-compare o sa pila ka percent ang decrease sa kanang from the site 1 na cadmium concentration to the site 2. And here my null hypothesis. So my null hypothesis is there is no significant difference in cadmium concentration between agricultural soils located near and far from the NRF. So based sa Shapiro well test, no, the p-values for site 1 is 0.298 and site 2 is 0.637. And it indicates that the data are normally distributed since both values are greater than 0.05. So meanwhile, to compare the two sites, an independent sample test was used to determine whether there is a significant difference. So from the results show a statistically significant difference in cadmium levels between the two sites, which is P is equals 0.043, which is less than the p-value of acceptance, which is 0.05. So, in conclusion, no, atong mga cadmium concentration in the depth 0.20 cm, it range from 0.001 to 0.11 milligram per kilogram with higher values observed in site 1 located closer to the MRF. And all measured concentrations were below the threshold limit value of 1 milligram per kilogram, indicating no contamination in the study areas. And the assessment is using the contamination NSS, contamination factor, ER and RI, and the geoaccumulation. They consistently classified both sites as
unpolluted and posing negligible ecological risk. Thus, the hypothesis was rejected. And also, all values remain within natural background limits. Cadmium levels in both sites are environmentally safe and do not pose ecological risks. So, my recommendations, one, to answer these 6 na objectives, what I could propose out of the findings of the study. So, to further follow up our research on cadmium contamination in the same area for monitoring purposes. In the coming years, to track cadmium levels over time and include other heavy metals too, such as lead, zinc, and copper, for a more comprehensive risk profile. And second recommendation is to conduct similar study at soil depth of below 20 to 40 centimeters, since I only employed 0 to 20 na depth of the soil depth, and collect soil samples on the dry rice fields near the MRF and include the parameters such as the soil pH. And third is the local community could maintain current soil health and preserve low cadmium levels by avoiding excessive use of phosphate fertilizers, since phosphate fertilizer is one of the contributors na accumulate ang cadmium, present ang cadmium sa usa ka soil, sa usa ka land area, that may introduce cadmium and encourage to use organic material application instead, such as compost and manure to sustain the soil resilience. And fourth recommendation is to use this study as a benchmark or baseline data for future comparative research in other agricultural lands near the dam site, landfills, or unregulated MRFs in Bohol and other parts of the country. And fifth recommendation is to the Municipal Solid Waste Management Office of the LGU of Carmen. So it is recommended that they implement proper planning and allocate sufficient funds for the construction of engineered liners, the procurement of new equipment for waste sorting and recycling, since that's the MRF, and provide training and workshop to the waste workers to effectively manage the solid waste. And lastly is due to the limited published data on heavy metals, especially in Bohol, similar study in other areas is also recommended. And maybe that's all about the presentation of my thesis. So what's your question regarding my presentation, ma'am? Ito man ang ilaw siya. Di man mo sa'yo mo ano. Dahil sila. Light, area of light ng heavy metal. Okay, so thank you so much, Ms. Utbo, for Balik sa kama page ko. okay, so since dili man jud ko originally part sa imong panel and I'm just curious kay dili pud ko expert man pud sa heavy metal, so first question ako is cadmium common in MRFs? According to the study that I put in the paper, is there are some studies in the Philippines and also in the international nga mga places like other countries like in the Nigeria, China, and the Bangladesh. They also study or assess the soils there in near the landfills, and they nag-study na po sa Philippines, na po sa other countries. So unsa maging pinaka-common nga source sa cadmium? Source is kana kuan, ma'am. First is the phosphate fertilizers, jud, ma'am. And the next is katong mga plastics and also mga metals ug electronic waste, ma'am, na present siya sa MRF. In which present po sa Guadalupe? Yes, Paano ma'am. ang mga basura? Ma'am. Different kinds of basura is dumped jud dito. Replace sa soil. And then, kapit mo mga distance na gigamit mo to siya standard yun na distance, like 50, 100. And so, we ask for advice from the expert sa soil, ay sa and then also sa advisors. They gikuan na po nila, gi-approve na po nila nga kadto ang site na ganito. Since equal na po siya 50 o 50. Okay, so since sa results sa imong study, low raman ang, Yes, ang cadmium no nga present sa
kanang MRF soil. So pila naman ka years di ay nga kanang operational ang MRF kay it could be a very big factor yun. Like what if pila kanang 2 to 5 years pa dai na tapos based po sa mga pictures mo because I've been there in Guadalupe for how many years, naglabay-labay ko na nakita because of personal reasons. Then nakita ko di ko anong lugar. Actually, dili pa gyud na nakadaghan ang mga basura dito. And in fact, kanang gipangsud gani po mga sakog yun. So, based sa imong pagpangutana, before jud ka nagkuha sa imong soil samples, pila naman ka years na operational ang Wala pa MRF? sila na-count of 10 years, ma'am. Like mga pila man yun. Like Mga- kaabot ako 5, Mga 6 or 7 years na sila. 6 to ma'am. 7 And then years. maybe the reason of why they ma'am is they want to change or turn it into a landfill site na jud siya na area. But in turning this or establishing this or turning this MRF to a landfill site, wala nila manage na siguro kani landfill na to ni landfill na lang nato ni siya kay kanang wala man nato na manage siguro kana ilang solution siguro aron mahimol siya official landfill area, but in changing that sa duration is wala nila na-realize na ang mga plastic they can release leachate na maka-affect sa soil and water kay in the area, not just agricultural lands nga na surround ang MRF, but also there are streams, springs na present sa MRF nga near na siya in a distant site na dyan mo siya makita. And then there are also mga kanang animals there present such as carabaos nga naa dyan sa tuna naadiri ang MRF pero ang tunaan naadiri. So murag question prevailing kayo ang iyang situation dito nga himuon nila landfill dito without any technology nga gi-employ such as original liners man gani para kanang masawo bitaw ang leachate na dili kanang conscious ma'am kanang murag dili should siya appropriate tan-awon jud og moingon kag MRF siya. Okay. And then, katong number of years bitaw nga operational ang MRF, please include that in your results and discussion. Kay tanang mga factors gyud ipang appeal at don't rely solely on ka bitong mga published studies na Very oh, low ba ang result? okay, very low mo gud ang results. So ipang tanan nimong nabantayan tanang information na nakuha nimo ibutang gina sa ilang results and discussion. And then, since low man jud ang kanang cadmium no sa soils diha sa MRF sa Guadalupe, so unsa may threat ana sa Guadalupe gyud na community like based sa imong result nagkaana mo kalayo nagkaana po mo kalas gid ang cadmium. So based on my results, since the cadmium levels are low, so it doesn't mean na we just conclude that we just complacent kay kumpensa lang atong kagalingon na low ra siya, so wala tay laing mahimo. So we need to take action also like monitoring, continue monitoring of the soil, not just cadmium but also other heavy metals. I did not include other heavy metals since kanang analyzing or testing a heavy metal is pricey, it is expensive, but I just try my best to have this kind of study so that other students also in the karong mga kasunod nga mga environmental science student, they also interested to study about heavy metals. And also regarding on that low ang contamination, we won't stop to act. We just continue to monitor and also implement a preventive measures since the MRF is not, since the LGU did not do anything to just prevent just a small magaling amount nga pwede nila like one nga barrier na lang dito sa mga land areas or in sa stream man gani, so wala sila yung nahimo adto. So I think bisan pa man low ang cadmium level, so atong i-act kay over time is mag-accumulate man jud ang cadmium, and then cadmium it can persist in the soil environment also. Maybe in the future wata kahibaw, then siguro a preventive measure siguro to maron in the future is dili nang jud mo increase ang accumulation sa cadmium. And then another question like wala yung mga kahoy sunod sa MRF? Naam. Kaya it could be a factor ba ya? Basin dayo, unsa mga kahoy ato? Kaya basin dayo, bahyo accumulator, potassium heavy metals. Wata na side, wala dili man siya appear sa scope sa mong study. So unsa may mga kahoy na dito sa sulod? Ay dili sa sulod bang work So sa around lang, so unsa mga kahoy na native, unsa man murag mga madrikakaw may kasagaran dito ma'am kay kuan man ko siya kanang sabsabanan og mga kuan. So wala po din mo gi-search ang naglikataw kung bio accumulator ba pud siya kay in fact
Di sa lay factor pud siya, di ba? So again, tanan-tanan jud nimong Process. o kana tanan-tanan jud nimong nawaan dito dai nakit-an gyud o in situ gyud mga factors ipangbutang tapos about sa mga flora nga nakita mo dito i-search nga unsa man ni sila accumulator ba ni sa bioaccumulator ba ni sa ani kay mao siguro ni nga gamay ra gyud ang kanang cadmium sa yuta kay di-accumulate man dai sa mga kahoy nga dito mo na ba. So apil pud siya no. Katong i-study yung paano gusto is na siya kanang gikuanan na bitaw gikuanan mga weeds tanang murag hinlo na jud siya kay atangnan man to sila pinat. Pero how about ang mga kahoy sa palibot? So i-include po na siya dahil no kay wala masayod na basin di ay po factor po na siya. And then kung sa pamadelain ng mga heavy metals na makuha na to sa MRF kay based man gud sa ang pagbasa-basa sa imuhang manuscript. So majority gyud sa imuhang mga published articles nga gina-support nimo diri low ra gyud ang cadmium Yes. even sa landfill. Nganong cadmium ang gihapon ang imuhang gimuan gistudihan nga based sa mga uan man di ay mga RRLs low ra man jud ay even outside the Philippines still low Wala gihapon ang nakaabot sa uan. threshold. So nganong still mo magyapon imong gistudihan why not other heavy metals or heavy metal? The other countries, they, like the developed countries, they recognize cadmium. Cadmium is a kapan. Kanang wala mo not all data na ang gibutang sa RL is low ang results ila ang kwan is naay distribution sa mga cadmium in the different sites just like in Europe na nasa lagi study ato nga sa ilang countries dito ilang ikuan usay distribution sa ilahang cadmium sa area and then result with ato nga kanang nay ecological risk since na ang cadmium nga ilang na kita dito is mas dako-dako high siya and then dili po siya dool sa kato mga panis dili po siya dool kay kanong mga scarce ang data regarding sa kanang kaning cadmium nga near just sa landfill and then some ana ila kay sa residential area ana pero ang napanis bisan pag sa kuan sa near siya sa MRF is nagihapon kay nakita man punaw sa MRF sa carbon is unmanaged or poorly nga implemented ang ilang kuan dito facility. So kung na-publish yung articles about na i-include gihapon diri sa imong paper para na imong Na-include ba? na ng anak lang. So ana and then last ay dili pa rin last question, second to the last question. So nagibutan mo diri nga mga factors pod na Yes, ma'am. maka-contribute or one sa cadmium retention no. So nagibutan diri mga pH or organic Yes, matter ma'am. content, mga clay fraction. So imo ba ni siyang i-include sa imong results sa discussion? Imo ba ni siyang i-appeal pod? I-appeal pod. Wala na ma'am. Kunang Kaya nakawan magpapad diri mo ma-state ko diri tapos results sa discussion na ba yan eh. Ngayon ka diri cadmium retention in source is primarily determined by physico-chemical properties including pH, organic matter content, clay fraction. So kung gi-appeal nimo ni, appeal pod ang data nimo og include pero kung wala nimo gi-appeal, mura dili ka makaingon nga kung ano siya. Pwede og imuha na lang Recommendation. Oh, imuha na lang nimo. Kana siya kay wala man ka na-appeal nimo ko sa recommendation nga mag-appeal og So nga na lang ni siya din i-paraphrase something or unsa ba or kung gabis ka o ka ng mga related studies ani so i-cite na lang kay base mo gud sa pagmuan mo murag ikaw imuha jung muan ba imuha jung data mismo imong gibasihan. And then for your recommendation so katong ano kanang kanang round number 1 siguro. So specify lang siguro dai kung kanang pila jud ka years ang mura bitaw bracket sa MRF kay again it could be a factor manggod kay siguro the more nga murag dugay na kayo ang MRF the more po na ang heavy metals na ba nga accumulation. Ha? So specify lang kay what if nagkanda po ang sunod na researcher o study og kanang heavy metals sa MRF pero muan pa di ay within 5 years pa di ay ang muan kanang ang MRF ba. So, specify lang yun. So, siguro mo rin tutanan ako dahil. So, thank you, Ms. Oakbo. from my expert. Okay, so congratulations, Stephanie, for presenting your thesis very well. Like pinaghandaan ko na. Okay, so with relation na ba sa kapit na question natin na limang parang akong na. Anyway, follow-up question sa katong cadmium. So, why you choose cadmium? Masa magiday si cadmium with regards to health factors and masa man day risk ni cadmium?
So cadmium, as I have presented here in the background of the study, cadmium is a toxic heavy metal even in minimal concentrations according to many studies. And then one of the event in the Japan, no, so they accidentally harvest the area katong agricultural estate to. Murag ang pangan sa kanang sakit ato is taki-taki. Sakit sa Murag mo to is sakit nga wala pa magkukuy sa tao. sakit sa tao ato nga time mo tong taki-taki ang event murag taki something aki-aki nga words kay Japan man siya dito Japan man na language. So ato nga time is naay ka ng poisoning due to cadmium is ato nga mga pila ka years nga 2000 ato para na kuan na discover sa mga scientists nga kato nga more siya nahimong epidemic atong area tungod sa cadmium nga poisoning, ma'am. And while it has health risk, ecological risk, first health risk is it can damage also our internal organs once we intake a plant or a crop that is from a contaminated due to cadmium contamination. And if we don't take action on the MRF or the soil near the MRF na planted crops just as kantong balanghoy, mga peanuts, and also the rice, no? And then it accumulate or enter in the kay na siya ability nga mo bio-accumulate siya ang cadmium. So risky siya not just in our health but also in the soil ecosystem also kay it also according to sa mga studies nga 100% sa ibutang sa RL is katong cadmium is maka-deplete siya sa soil productivity also. Like properties of the soil mayang ma-decline or Such ma-affect. as organic matter man. Yung katong microbes ma'am na present dito. So may possibility nga May kuan pud siya toxic food sa mga microorganisms. Yes ma'am. Toxic niya sa tao. How much more sa mga microorganisms na siya. Ganun sila. Okay. So, ingon ka no nga ma-accumulate or Yes, ma'am. ma-accumulate sa mga crops planted. So, in your recommendation, you stated that there is no ecological or health risk based on the value obtained sa imong study. But how can you, di ba, naakana? Sige daw. You mentioned there is no risk based on the results. Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. So how can you say there is no health risk while there is still trace amount of cadmium in your soil and wala ka nagkuha data sa mga crops grown kung naaba sila na-accumulate na cadmium. So is it appropriate to say na there is no health risk? Yes, ma'am. Kay kanang visa katong contamination factor indices, no? It's reliable siya nga kay katong mga factor indices is mo sila gigamit also sa other studies in the Philippines and other countries nga ato ma-classify kung unsa ka risky ang usa ka polluted ang soil, usa ka risky pod siya sa ecology or sa health, ma'am. So di ba 1.4 man ang acceptable level no? Pila to? 1.4 1.4, milligram 1.3. per kilogram. Dalang mo kay 0.8. Layo pa ka no? 0.08 di ay. So 1 man di ang acceptable. Abi ko 0.8 na. BP na, ma'am. 0.008. Yeah, and you mentioned nga young pa man siya nga MRS, dili pa magani siya bukid-bukid, no? So naturally, ang imong result is kanang predictable na Yes, kay dili pa man siya dugay. And wala di ay mas older na downside na imong nang kuanan kay mo affect man gud siya, di ba? But Maybe, makangat ang dugay ang uban pero based sa observation ng good ma'am is kuan ang ubang downside such as Balilihan, Katibian, and other municipalities. I also visited or dili sa may Tagbilaran. Sa Tagbilaran is Albor. ma'am. So, ato kay engineer man dito ma'am. Dito sa Dili
sa engineer. Kanang na sila proper na kanang liners, leachate catchment dito na mga And then kanal. walay duol na Walay dool nga mga agricultural. naa dito ma'am, pero gamay na dito sa study ni Angela na yung mga agricultural areas po dito na dool just dito sa landfill, and also ang napanod wala na gikuan ang sa landfill, sa cluster landfill is kanang once siya ma'am kanang mula dito katong basig wala po kanang kanyon dito kay engineered siya, and then unlike sa MRF sa Carmen is mismanaged or poorly implemented ang ilang MRF dito. And you mentioned also that there is a body of water near Yes, sa ma'am. kanang kuan, And then sa I have dumping pictures, sign. I have pictures mga based sa ato ang naked eye na jud mga conclude jud nimo nga hugaw ang area kay naay mga leachate. So one of the characteristics sa leachate is sa iyang physical ma'am is kuan siya itom. So naa jud dito So mas makita. maayo pa siguro kung ang water, ang Yes, frog ma'am. sample, no? Sunod. Ibutan na sa Ah, mga Yes, condition. ma'am. So, Water okay. quality. Nice spring po dito ma'am kay nakatingaw man gyud ma'am nga asa man ni dapitan ning mga tubig sa tunaan nasa may source uwan gani kay uwan man gani is walay pila ka days wala nagauwan mo to may dumi dito, and then mo to siya nay present of spring dito kay naman jud kanal kay Nakuha ko binyo kung sa like depth sa garbage down the science. So, wala pa siya sa surface pa ba? ay naay surface sa pa ba naa siya? sa kuan ma'am di ba natum ako sa borders MRF ma'am to dakuan sa sa agricultural areas. So nakoy nakita nga na murag gilubong ang mga So, nato siya pit Oo, before, ma'am. then naapaw na siya. yes ma'am kay nasagol ang basura and yuta. Kay pasakaon mo ang landfill niya. Ano yung mga basura diri na Sa kaon. Oo, sa Bali, ang kaon kanang siya. imuhang Elevated. sample site is sa low na siya sa obos sa elevation. So, low line. Abi na ko level lang ang kuan. Yung ba no si Angela So, so time makakita dyan siya dito. Yeah. So, maybe karon tingnan na pa siya kaubos. But in the In the long term, long term na siya, we don't know it will be increased. kini labi na katong distance, di ba? Ang 550 50. is higher, much higher, almost double from the 100. And then So also, na nagiti possible leach yes, na wala man po tayo baseline, no? Katong before, sa high concentration. yes, So na-achieve accumulation of cadmium. yes, ma'am. So, yeah. So, dili na tamo claim nga no risk, Yes, no ma'am. health risk. Kay nakita mo na ito nga na-increase. Yes, So, ma'am. maybe ibutang mo nga no immediate as of the time of the analysis or testing. I will include So, that. kay na may change. Yes, ma'am. And then also mga na makita ko pa usay distribution sa kanyong is niabot na siya sa far kanang transported away because ang leachate. So makita na to is Distance. there's also present. Bisag little na siya, there's still a value in that amount. And then sa kanang imong salt texture determination, you stated nga nag-feel Feel, method oo. ka. So, feel method is not a reliable method. Okay, sa ato na own judgment. Yes, So dapat kuhaan ka itong particle size analysis kung magbutang ka. Okay lang siguro din sa thesis or narisa to ka, pero kung mag-publish ka, then is not acceptable. okay, gitudlo mo po na namo ni ma'am. Ato. Mama, hindi like Sa nakay-guide ato, na ni-come up ka sa... Mama, may procedure ito, no? Na siya procedure. How can you say nga claylom to? Ano kahit pa claylom to yung Ay, mga nakatay ko na ay ang triangle, paano to quantitative? Ang kanang field method, naakay step by step na until maabot ka, ani nga ani nga kuan, texture. Akong research po ba? Yung sa mga yan, alam mo kung sticky, not Hindi, mag sticky. research po daw sa base sa katong buhol nga mapitaw isa dyan present. Ay, may pagkatoy mo gamiton. Dili na lang sa imong katong judgment. Kasi mga soil, any type, dili sa Site Carmen. na lang. O, isite to nimo, nga mo ni siya. Ang type of soil, then yung texture.
Okay, para more, mas, ito mga values, di ko pa sabi. Regarding sa paper, ma'am, sa equal ninyo. I-include ang mga pictures mo, yung in situ mga observations dahil Yes, sa'yo. ma'am. Kayo. Situ. Nakatulad dito na yung observations sulat, di Sa sila sa discussion. Tanang university, katong sa itong mga kahoy, mga unsa mga ways nila dito, katong ibang ka, nga na yung mga surroundings, mga katong tuligan. Ang mga pictures po, diputang dito para mag-support sa imong study. vlog kami dito. Then, ang katong sa ang katong sa soil type na man gina siya no, sa mapa, include itong soil type, pero mas bugat yung study. Say, maong, kuan, basig lahi ang, mas mayo, dato ko na-isolda siya analysis kaya basig lahi ang texture dito sa babaw, sa ubo, sa umali. Lahi mo yun na per elevation. Okay, di ba prone to erosions or more less sa iyang organic matter, sa hindi maka-absorb, so lanain mo na sila. So, mangita na lang kakag kung support sa imong resource. We sa local na namakan from LGU and also sa Bohol. Naamay ka ng Sir Joe Trevor mo siguro itong mga paper. Ito ko nakakita ang different soil types in Bohol. Okay. So, ikaw naman. Ay, Kaya ba naman? gamay naman lang na ako Inahulot na nila. May advisor and Do you have basis na unsa ang background concentration na. background concentration na gamit niya sa kaning concentration factor? Pare, macro concentration. Ah, So, global na siya, ma'am, global. Sa Philippines is wala trade kuan mga walay published paper na kuan. Unsa gigamit? Ma'am, wala. Pero majority of the katong references and also mga published na mga researches is they use the katong 0.3 na. 0.3. Yes. Most sad na kaya. Ang yung reference kay global man, maybe kasi dili siya acceptable sa Bohol or the type of kanang kuan kay diba dali kay ang Bohol kay limestone nga na mga Lahi mga basin og less soluble si cadmium sa ano. Wala pa dyan ang study na yun. Wala sa wala local. na ang global na lang sa inyo. Global ang under i-base mo. And then importante bitaw to si pH no, wala mo na si pH. Wala akong kay, nag-ato nga time dito, ma'am, kay, di ba nag-chat ka, ma'am, na person dyan ko, pagkuhan kay, hindi na mahal na gasolina. Wala mo ba ni ko, Nga doon asa rin yun, ganyan like that. Dalihan, ma'am. Kay sa soil and water research atong sa Kuanberg, nagdito sila ng pH. Oh, yung basin free ra to. Free basta research, ma'am. O basin kay sa lihi man siya. Free ra. Pwede ka makapas mo, pwede ko, Okay, usa magud siya sa factor na sa solubility of cadmium sa pH. Highly soluble sila kung acidic ang soil. mas gusto. Okay. Ang iya, masaya ng objectives na kayo ma-answer, agad sila na result, no? Yes, ma'am. Given na serious na. Ay, pa, ang mga study na po. Pero happy ta sa result kay nabuo kay dili ta mo immediate yung Yes. So, yung kay, di ba tama, ingon na lang po na nga, nilid ang study, kay ubos, mas, okay, mas dali tayo ganita kay ubos, Yes, no? ma'am. Pero, for the meantime, para kakaroon. Pero it also a baseline program sa uban if ever the other Then, students. I mentioned to ni mo dapat nung bilang na sa years Yes. na operational. Okay, para sa next na mo study, po, mas kidelikad na cadmium naman no, kay cadmium man yung base na yung mga study. So, at least na sila reference. Nakanusan na siya, ika na study o ika na years operation. That's like more timelines eh. Sige. Ay, usa pa di ay. Nanong sa ano pud ka sa dump site nga, ingon man ka nga mas high ang risk nga ma-contribute to cadmium
accumulation from phosphorus containing fertilizers. Ano ma'am, nang wala na gibisan siya kay magmapapan tanang is maka-conclude na magutaog. Ay murag siya agricultural sector na bisa murag wala na siya. Basi nakatong imuhang na-obtain nga cadmium sa katong agricultural area is not coming from the leach yet, but coming from the fertilizers applied. Pero based on the interview sa farmer is wala sila nag-include ma'am. And some dayan i-apply na pa Kung ano ma'am, murag wala organic, organic or siya ma'am sure, for purely organic days na. Kay og sa rice fields ma'am, possibly ug ato ko sa rice field nagkuan, possibly is nagputang din sila fertilizers dito. Pero ari man ko sa katong area na more on root crops and legumes ang ipagtanom sa Wala sila nag-apply kaayo o fertilizer. Oh, mas grabe ni ma'am og kung ano pa siya pa ng mga pechay bitaw mga leafy vegetables ang naipaman. Pero wata kay bao. Pero sa ilang pambitaw ma'am ang area dito is kuan ka na agriculture land, nagtanong ang farmer. Na yung Bible na po yung mga tanong yung mga vegetables dito ma'am. Wata kay bao. Mga leafy vegetables po yung nagiging ipagtanong. So round sa iya. Dili ko commercial. pang-household lang. So wala ako siguro. Pero iyang pa-commercial, budget lang kato dyan mga katong area ang hapit sa area ang Wala niya apply og fertilizer. Okay. Very good. Alas, pagi kay si Stephanie Matersen. Kalma. baka din sign. Okay. So, hindi sa doon buhaton ito ani. Habi ko kung ano mga midungan ni Angela o kuan. Lahi man Lahi mo mo study. heavy metals. Lahi mo. Thank you. Wala lang. Kasi wala. Sa man. Kuwangan pa. Ganahan pa kay duga? Ayun na po. Kasi ay may pa-intro sa paper. Pag-record mo nga. Buwan nga video ko. Ah, okay. Angela, pag-record sa inyong commentator. The rest of these